अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूं अली शाहराब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज की हमारी खास पेशकश मुशायरे में बात करेंगे उर्दू के शायरों की जिंदगी के बारे में। जब भी मॉडर्न उर्दू के शायरों की बात आती है तो अहमद फराज का नाम पहली सफा में रहता है। अहमद फराज शायरी के वो नाम हैं जिनकी मकबूलियत न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान में भी थी। उन मुल्कों में भी उन्हें पढ़ा और सुना जाता था जहां उर्दू सिर्फ नाम को थी। आज अहमद फराज की विलादत है और इस मौके पर हम आपको उनके बारे में बताने वाले हैं, तो देखिए ये खास रिपोर्टाज। एक बार फराज साहब ने अमेरिका में मुशायरा पढ़ा। मुशायरा ख़त्म होने के बाद उनके पास एक छोटी बच्ची आई। फराज साहब ने उस लड़की से उसका नाम पूछा। बच्ची ने कहा फराजा। लड़की का नाम सुनकर फराज साहब को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने कहा ये कैसा नाम है? जिस पर लड़की ने कहा कि आप मम्मी पापा के पसंदीदा शायर हैं और उन्होंने सोचा था कि लड़का होगा तो उसका नाम फराज रखेंगे, लेकिन उनको लड़की हुई तो मेरा नाम उन्होंने फराजा रख दिया। इस किस्से को लेकर फराज साहब कहते हैं, और फराज चाहिए कितनी मोहब्बत तुझे, माओ ने तेरे नाम पर बच्चों का नाम रख दिया। पाकिस्तान में पैदा हुए थे अहमद फराज। फराज अहमद का नाम सैयद अहमद शाह था। फराज उनका तखल्लुस था। 12 जनवरी 1931 को वो दिन पाकिस्तान के उस पठान परिवार ने शायद ही सोचा होगा कि उनके घर पैदा होने वाला बच्चा मुस्तकबिल में उर्दू की इतनी खिदमत करेगा। पाकिस्तान के नौशहरा में पैदा हुए अहमद फराज ने पेशावर यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और वहीं काफी वक्त तक रीडर भी रहे। उन्हें पाकिस्तान हुकूमत के जरिए सबसे बड़े ओहदे हिलाल-ए-इम्तियाज से नवाजा गया, लेकिन 2006 में उन्हें इस अवार्ड को वापस लौटा दिया क्योंकि वो हुकूमती की नीतियों से मुतमईन और मुत्तफिक नहीं थे। अपने वक्त के गालिब कहलाए जाने वाले फराज अहमद अक्सर अपनी शायरी के जरिए हुकूमत पर तीखे हमले भी करते रहे थे। फराज साहब कहते हैं, ये रसूलों की किताबें ताक पर रख दो फराज, नफरतों के ये सहीफे उम्र भर देखेगा कौन। अहमद फराज सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भी काफ़ी मशहूर थे और उनके कलाम का हर कोई दीवाना था, आज भी है। वैसे फराज साहब को हिंदुस्तान की मेहमान नवाजी बड़ी पसंद आती थी। वो अक्सर इसकी तारीफ किया करते थे। फराज कहते हैं, हिंदुस्तान में अक्सर मुशायरों में शिरकत से मुझे ज़ाती तौर पर अपने सुनने और पढ़ने वालों से तारुफ का एजाज़ मिला और वहाँ के आवाम के साथ साथ नहायत मोहतरम अहले कलम ने भी अपनी तहरीकों में मेरी शेरी तख्लीक़ात को खुले दिल से सराहा। इन बड़ी हस्तियों में फिराक, सरदार अली जाफरी, मजरूर सुल्तानपुरी, डॉक्टर कमर रईस, खुशवंत सिंह, प्रोह मोहम्मद हसन और डॉक्टर गोपीचंद नारंग खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सुभान अल्लाह, तो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज उसकी, सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज उसकी, सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं। सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शगफ, सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शगफ, सो हम भी मौजे अपने हुनर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं।
واہ واہ واہ. سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے رات کو جگنو گزر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے حشر ہیں اس کی غزال سی آنکھیں، سنا ہے حشر ہیں اس کی غزال سی آنکھیں، سنا ہے اس کو ہرن دشت بھر کے دیکھتے ہیں، دست بھر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے واہ. سنا ہے حشر ہیں اس کی غزال سی آنکھیں، سنا ہے اس کو ہرن دشت بھر کے دیکھتے ہیں، واہ. سنا ہے اس کی سیاہ چشمگی قیامت ہے، سنا ہے اس کی سیاہ چشمگی قیامت ہے، سو اس کو سرما فروش آہ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کو سرما فروش آہ بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے اس کے لبوں سے گلاب جلتے ہیں، سنا ہے اس کے لبوں سے گلاب جلتے ہیں، سو ہم بہار پہ الزام دھر کے دیکھتے ہیں، واہ. سنا ہے اس کے لبوں سے گلاب جلتے تو ہیں، ہم بہار پہ تو ہم بہار پہ الزام دھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے آئینہ تمثال ہے جبیں اس کی، واہ. سنا ہے آئینہ تمثال ہے جبیں اس کی، جو سادہ دل ہیں اسے بن سنور کے دیکھتے ہیں، واہ. جو سادہ دل ہیں اسے بن سنور کے دیکھتے ہیں، سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے، واہ. سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں کتر کے دیکھتے ہیں، واہ واہ واہ. سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے، واہ. سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں کتر کے دیکھتے ہیں، بس ایک نگاہ میں لٹتا ہے قافلہ دل کا، واہ. بس ایک نگاہ میں لٹتا ہے قافلہ دل کا، سو رہروان تمنا بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت، واہ. سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت، مکین ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھ، سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت، واہ 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 واہ. مکین ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں، کسے نصیب کے بے پیرہن اسے دیکھے، کسے نصیب کے بے پیرہن اسے دیکھے، کبھی کبھی در و دیوار گھر کے دیکھتے ہیں، واہ. کسے نصیب کے بے پیرہن اسے کبھی دیکھے، کبھی در و دیوار گھر کے کبھی دیکھتے ہیں. کبھی در و دیوار گھر کے دیکھتے ہیں، رکے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں، رکے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں، چلے تو اس کو زمانے ٹھہر کے دیکھتے ہیں، کہانیاں ہی صحیح سب مبالغے ہی صحیح، کہانیاں ہی صحیح سب مبالغے ہی صحیح، اگر یہ خواب ہے تعبیر کر کے دیکھتے ہیں، اگر یہ خواب ہے تعبیر کر کے دیکھتے ہیں، اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں، اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں، فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں۔ ہاں ہاں. واہ واہ. واہ. احمد فراز کے کچھ مشہور شعر، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں، دل کو تیری چاہت پہ بھروسہ بھی بہت ہے، اور تجھ سے بچھڑ جانے کا ڈر بھی نہیں جاتا، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے درد کی گاہک ہے چشم ناز اس کی، سو ہم بھی اس کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں۔ آج کے اس خاص پیشکش مشاعرے میں بس اتنا ہی، اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے کسی اور اردو شاعر کی زندگی کے حال کو لے کر۔ ملک اور غیر ملک کی تمام بڑی خبروں کو دیکھتے رہنے کے لیے دیکھیے تسنیم ٹی وی۔ اللہ حافظ۔